नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानक स्वागत करुच्ची जीके वर्ल्ड को आसतु आज आम आलोचना करवा गवर्नमेंट जॉब रे आसुथिबा किछि क्वेश्चन एवं तार आंसर विषय रे चलंतु आज आरंभ करवा। प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन लॉर्ड कर्नवालिस तांकर परिचय पई जनाशुना। यार उत्तर होउची स्थायी समाधान। 2 नंबर क्वेश्चन लॉर्ड बेंटिनेक समय रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सामाजिक संस्कार रद्द होइतिला। यार उत्तर होउची सतीदाह प्रथा। 3 नंबर क्वेश्चन होउची रेलबाई भारत रे अंतर्भुक्त केबे होइतिला। यार उत्तर होउची 1854 मसीह रे। 4 नंबर 1857 रो उत्तेजना समय रे निम्नलिखित गवर्नर जनरल किए थिले। यार उत्तर होउची लॉर्ड कैनिंग। 5 नंबर इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री किए थिले गोल टेबल सम्मेलनी समय रे। यार उत्तर होउची रामसे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले। 6 नंबर ब्रिटिश मानक पाई रोबेल रु किए दिल्ली को काबू करथिले। यार उत्तर होउची जॉन निशोल्स। 7 नंबर 1857 रे वोल्ट समय रे ग्वालियर सिंधिया किए काबू करथिला। यार उत्तर होउची रानी लक्ष्मीबाई। 8 नंबर केउ जातीयतावादी नेता सार भालेंटाइन चिरुलुंक विरुद्ध रे एक मिथ्या अभियोग जड़ित थिले एवं से सेप्टेम्बर रे तांको मामला पाई इंग्लैंड जाइथिले 1918 मसीह रे। जीबी तिलक। 9 नंबर निम्नलिखित मध्यरु किए 3टी गोल टेबल कॉन्फ्रेंस रे जोग देइथिले। उत्तर BR आंबेडकर। 10 नंबर क्वेश्चन भारत रे ईस्ट इंडिया प्रशासन संबंध रे प्रथम ब्रिटिश संसदीय आईन कौन थिला। उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट। 11 नंबर केउ ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत रे डाकघर स्टाम्प प्रवर्तन करथिले। आर उत्तर होउची लॉर्ड डालहौसी। 12 नंबर गोलटेबल सम्मेलनी 1930 रु 32 पाई एजेंडा कौन थिला। यार उत्तर होउची सीमेन कमिशन रिपोर्ट उपरे आलोचना करंतु। 13 नंबर जेतेबेले भारतर गवर्नर जनरल थिले सेतेबेले रेलबाई प्रचलित होइतिला केउ जनरल गवर्नर का समय रे। आर उत्तर होउची ख डालहौसी। 14 नंबर ब्लैक होल कौन थिला। यार उत्तर होउची ग एक दुर्घटना। 15 नंबर अमृतसर
ରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଲେଜ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବର 1773ର ନିୟାମକ ନିୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। 18 ନମ୍ବର ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହୌସି 1853ରେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଚାଳିତ ହେଉଥିଲା କଲିକତା ଏବଂ ଆଗ୍ରାରେ। 19 ନମ୍ବର 1854 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଥିଓରିକୁ କାହିଁକି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦେବା ଭାରତରେ। 20 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନିୟମକୁ ରଦ୍ଦ କଲା? ଉତ୍ତର 1858ର ନିୟମ। 21 ନମ୍ବର ଭାରତରେ ସତୀ ପ୍ରଥା କିଏ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ୱାଲିୟମ ବେଣ୍ଟିନ୍। 22 ନମ୍ବର କିଏ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। 23 ନମ୍ବର କେଶରୀ ପ୍ରକାଶନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିଲକ। 24 ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କେଉଁ ସମାଜର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। 25 ନମ୍ବର ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ଦଖଲ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1857। 26 ନମ୍ବର ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ।